नमस्कार बंधुरा आमी रीता आमार रान्नाघरे अर्थात रीतार पाकशालाय सबाइके स्वागत जानिए शुरू करब आज के रेसिपि। आज के आमी तोमादेरके मात्र 100 ग्राम चिंगड़ी माछ और कयेकटा काँचा लंका दिए एमन एकटा रेसिपि बानाबो जा पुरो परिवारेर जोन्नो गरम गरम भाते जमे उठबे एई रेसिपि। ता पुरो रेसिपिटा देखार जोन्नो अनुरोध रइल और स्किप करे गेले बुझते पारबे ना। एखाने 2 चामच मतो सর্ষের तेल निয়েছি। तेलटाके गरम करे ओई 100 ग्राम चिंगड़ी माछ भालो करे बेचे धुए लवण हलुद माखिए रेखेछिलाम। एबार आमी तेलेर मध्य दिए 1 থেকে 1.5 मिनट मतो भेजे नेब। बेशी भाजार दरकार हय ना चिंगड़ी माछ। माछटा भाजा हये गेछे। एबार आमी माछटाके तुले निচ্ছি। माछटा तुले निये एबार ओई कड़ाइयेर मध्य हाफ टीस्पून कालो जिरे देबो। कालो जिरेटा दिए एकटा मीडियम साइजेर रसुन पुरोटा छाड़िए निয়েছি सेटा दिए देबो। कयेकबार सेटाके नाड़ाचाड़ा करे एकटू भेजे नेब। भाजा हये गेले एर मध्य दिए देबो एकटा बड़ो साइजेर पेंयाज और सेई 5टा काँचा लंका भेंगे भेजे नेब रसुनेर साथे। आमी एखाने 5टा लंका दिয়েছি, तोमरा चाइले बाड़िए बा कमिए निते पारो। और एगुलोके एकटू लाल लाल करे भेजे नेब। गैसेर फ्लेमटा अफ करे देबो और बेशी भाजार दरकार हबे ना। एबार देखो एखाने दुटो झिंगेर खोसा निয়েছি और निয়ে নিয়েছি 500 ग्राम पटलेर खोसा। और पटलेर खोसागुलो एकटू आमी दाग करे छाड़िয়েছিলাম। कड़ाইতে जल देब। অন্য একটা কড়াই নিয়েছি। কড়াইতে জলটা দিয়ে জলটা গরম হলে এবার খোসাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। নিয়ে এই গরম জলের মধ্যে আমি দিয়ে দেব। गरम जलेर मध्य सब खोसागुलो दिए एखाने हाफ टीस्पून मतो लवण देबो। दिए खूब भालो करे मिशिए नेब। निये ढेके हाई फ्लेमे 5 मिनट आमी एगुलोके सिद्ध करे नेब। और 5 मिनट पर फिरे एलाम। एगुलो किन्तु खूब भालो सिद्ध हये गेछे। आमी हाथे करे देखे निয়েছি। एबार एगुलोके जल झरिए नेब तुले। এই রকম ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে যে একটা অসাধারণ রেসিপি হতে পারে না করলে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। বন্ধুরা তোমরা একবার করে দেখো, তারপরে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। দেখো জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এই খোসাগুলো ওই পেঁয়াজ রসুন কাঁচা লঙ্কা ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে আবার একটু ফ্রাই করে নেব। আর তেল দেওয়ার দরকার নেই। ওই যেটুকুন তেল দিয়েছিলাম ওর মধ্যেই আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি সমস্ত উপকরণ। मीडियम फ्लेमे 5 मिनट भाजार पर एबार एक प्लेटर मध्य उपकरणगुलो तुले नेब। निये भालो करे ठंडा करे नेब। तारपरे एबार एखाने एकटा मिक्सिंग जार नेब। आमी मिडिल साइजटा निয়েছি, छोटोटाई होबे ना। प्रथमे चिंगड़ी माछगुलो देब। तारपरे एबार जे पटल झिंगे पेंयाजेर जा छिलो सेइगुलो दिए देब। दिए एबार एखाने परिमाण मतो जल देब। ताहले पेस्टटा किन्तु भालो हबे। आबार खूब बेशी जल दीते जेओ ना, परिमाणटा बुझे तारपर जल दिते हबे। और एरकम एकटा मिहि पेस्ट करे निते हबे। तोमरा चाइले शिलनोड़ाय बेटे निते पारो। टाइमेर अभावे आमी एखाने पेस्ट करे निलाम मिक्सिंग जारे। शिलनोड़ाय करले किन्तु आरो खेते टेस्ट हय। एखाने 2 चामच मतो आबारो सর্ষের तेल दिয়েছি। कड़ाइटा परिष्कार करे दिए देबो अल्प एकटू कालो जिरे और सामान्य एकटू हलुद, हाफ टीस्पूनेरও कम। तेलेर मध्य कालो जिरे और हलुदटा एकटू नाड़ाचाड़ा करे एबार पेस्ट करा उपकरणगुलो दिए देबो। दिए खूब भालो करे 5 मिनट आमी हाई फ्लेमे नेड़े रान्ना करे नेब। क्रमागत नेड़े निते हबे। 5 मिनट पर एबार एखाने परिमाण मतो लवण देब। लवण दिए आबारो आमी किछु समय रान्ना करब। एबार गैसेर फ्लेमटाके कमिए देब। मिडियाम टू लो करे आरो आमी 5-7 मिनट रान्ना करे नेब। और अल्प एकटू चिनी अवश्यई दिते हबे जेहेतु बाटा रेसिपि। दिए आबारो आमी खूब भालो करे नेड़े निচ্ছি। और देखो कड़ाई थेके एरकम उठे आसले तखनই বুঝবে যে এই বাটা রেসিপিটা সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে এবার এখানে দিয়ে দেব কিছুটা ফ্রেশ ধনে পাতা। তোমরা চাইলে নাও দিতে পারো, কিন্তু ধনে পাতাটা দিলে কিন্তু এই বাটা রেসিপির টেস্টটা অনেকটা ভালো হয়। এবার ধনে পাতা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে নেব। তাহলেই রেডি হয়ে যাবে চিংড়ি মাছ আর এই খোসার রেসিপি। আর সত্যি বলছি এটা গরম ভাতে অসাধারণ লাগে। পুরো পরিবারের লোককে খাওয়াও, সত্যি বলছি।
আর ভালো লাগলে রেসিপিটা অবশ্যই একটা লাইক করবে, প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে কেমন হলো। আর যারা চ্যানেলে নতুন বন্ধু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করবে। এই রকম নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়লে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে আগে পৌঁছে যায়। আর এটা আমি গরম ভাতের সাথেই সার্ভ করেছিলাম আর সত্যি বলছি খুবই ভালো হয়েছিল। যে এই রকম একটা ফেলে দেওয়া জিনিস এত সুন্দর একটা রেসিপি হতে পারে তা আমি নিজে করে প্রমাণ পেয়েছি। তোমরাও একবার বাড়িতে ট্রাই করো, সত্যি ভালো হবে। গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করলাম। আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবারও অন্য রেসিপির সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।